माँ कहीं मो चाहे अवहेला कर जानी शुणी ऑपरेशन करूना मो चाहे कि बापा माँ छंद कर बंचेब कौ स्वार्थ सत कथा जानी सारा मुह चाहूना कथा होना कौन करेंगे कि साथी मत कह सब कथा शुणी सारा पर सारा जीवन देवी भावरे पूजा करिबी जीवंत ठाकुराणी भावरे पूजा करिबी जीवंत ठाकुराणी भावरे पूजा करिबी मारी एक कथा तमे कहूच एक कथा जदि दुनिया सारा समस्ते कहिबे तथापि मु विश्वास करि परिबिनी मोरे सत छाड़ स्वयं जगन्नाथ जदि प्रमाण दियंती माँ केबे ताको जीवन रे मनीष मारिथिबे तथापि मु मिछ बोली कहिबी अनन्या एकदम चुप मो ना धरी डाकिबार अधिकार तमर नाही तमे घरे रहिले ए स्वर्ग परी घरटाको तमे नरकपुर करिदबो तमे आज ए घर विदा हवा दरकार एटा तमे तम पुआ बहु समस्त ए घर विदा हवा दरकार आ तम मानको विदा करे व्यवस्था मु करिबी मु किसी करिपारिबनु सब देखबो सुनिबो चुप रहिबो ता व्यवस्थाटा मु कर जयको बहुत हो गला आउ हवा दरकार नहीं मु आसुची लंबा को पठे जाउची सब दिन पई आ पार्टीटा को बंद करी दियो आसुची कृष्ण तमे जदि सारा जीवन शांति रहिबाकू चाहुचो एबे एबे मो बापा भाई भाउज को समस्त को ए घर विदा कर दियो तमे हाँ विदा कर दी हे विदा कर समान को हेलो समान को न हो तो तो जब दिन जाई तो से बड़ी की सपोर्ट करी मो स्वामी बनिया को एम दिबे खातिर को देखो मो किसी भूल कथा कहने कोटा ठीक हो और मैं ठीक हो जे मो बाबा मारी जे मो बाबा मारी मो तो घुराए देखी मो तो घुरा बोले देखी ओ बा बोले डाकी बो खराब हो जाई तो एते पाई डाकी मोचे से तम पाई मां बदर माई चोती आई नो दैट निज उपास रही तमको से खाइबा को देई चोती निजे खाली पदरी चली तमको से चप्पल भी देई चोती निज जीवन को बची लगई निजर गोटे किडनी बिक्री करी तमको से डॉक्टर करी चोती बोली सारी छी आरो सेंसा अवदान को मुके बोली सारी छी जे जहार अवदान को भूली जाए ताको बेईमान कुहा जाए जे गोटे मारो मां पड़िया को भूली जाए ताको अमनीष कृतज्ञ बोली कुहा जाए के कोई चलो ना के कोई रागर बिछोना कृष्ण मुंड को चढ़ी सारी छी कृष्ण अछि भगवान ऐसा जो कृष्ण जसोदा को स्नेह प्रमाण मूल्य को बुझी पालेनी से कृष्ण हवा को अयोग्य ए दुनिया रे सबठो भला मा जसोदा को जे कहानी बोली कहती से केबे कहारो पुओ नुहती से पुओ जतिरा गोटे कलंक से गो अपते बदर अभिशाप से गो कृष्णा रे कौन करूछ तो भाई अरे छोड़ो देखो अरे बोली तुम से এই গোটিয়ে মাত্র তোমার খারাপ অভ্যাস স্ত্রী পাই তুমি অন্ধ স্ত্রী প্রেমরে তুমি পাগল हाँ वो पागल
ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଗଲା। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ବରଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ନିଜେ ମୋ ସଉତୁଣିକି ମତେ ବାଡୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡିଲା। ନିଜେ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଜେଇ ଦେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମତେ ବେଦୀରେ ବସେଇବାକୁ ପଡିଲା। କଣ ଶଙ୍କର? ଏ ମା ଆରେ କେମିତି କହିବି କଣ କହିବି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ମୁହଁର ଭାଷା ନାହିଁ। ଅଙ୍କଲ ସତ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ମାରେ ହନିମୁନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଗାଡିଟା ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କାହାର କିଛି ନଥିବ, କାହାର କିଛି ନଥିବ। ଅଙ୍କଲ ପତ୍ରିକା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ମା ଆରେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି। ଚାଲ ମା ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ। ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛି କାହିଁକି? ଆରେ ତମେ ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛ କାହିଁକି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କଣ ହେଇଛି? ହଁ ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡୁଛି। ଲୋକମାନେ ତ ବାଡେଇ ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ନା ନା ଲୋକମାନେ ନୁହେଁ, ତମ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମୋ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ହଁ ମୋର କାର ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତମେ କଣ ସୁମନ ସହିତ ହନିମୁନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ସୁମନ ସହିତ ହନିମୁନ ପାଇଁ? ସୁମନ? ଆରେ କୋଉ ସୁମନ? ଯୋଉ ସୁମନକୁ ତମେ ବାହା ହେଇଛ। ବାଡ଼ି ତମର ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି? ଆରେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ବାହା ହେଇଛି, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମେ ଯୋଉ ସୁମନକୁ ବାହା ହେଲେ କେମିତି? ତମର ପଛ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡିଯାଇଛି। ଅତ କଥା କଣ? ହଁ ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡୁଛି। ସେ ଝିଅଟା ଗୁଣ୍ଡା ଦିନ କଣ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇ ପଡିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ତମେ ତମ ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ ଅଧରାତ୍ର ସାଥେ ଦୀପାଳି କଥାକୁ। ମୁଁ ତମ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହଁ ତମେ କେବଳ ଦୁନିଆରେ ଜଣକୁ ଜାଣିଥିଲ, ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲ। ସେ ଜଣ ହଉଛି ସୁମନ। ସୁମନ? କିଏ ସେ ସୁମନ? ଯୋଉ ସୁମନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲ। ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇ ତମ ସେଲ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସୁମନ ତମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ତମେ ତମ ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତମ ପଛ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ସୁମନ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସୁମନ ସହିତ ତମ ବାହାଘର ହେଲା। ମୋ ବାହାଘର ହେଲା? ନାଇଁ ଦୀପାଳି ନାଇଁ, ସେ ବାହାଘର ମୋ ପାଇଁ ବାହାଘର ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ବାଲିଘର। ବାହାଘର କେବେ କବାଇ ବାଲିଘର ହେଇପାରେନି। ଆଉ କା ପାଇଁ ବାଲିଘର ହେଇନପାରେ, ମୋ ପାଇଁ ହବ କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି। ତମେ ତ ଆମ ବାହାଘର କଥା ଭୁଲିଛ, ସୁମନକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛ। ଏବେ ତମର ଗୋଟାଏ ପରିଚୟ, ତମେ ସୁମନର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସୁମନ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ନାଇଁ ଦୀପାଳି ନାଇଁ,